આગળ સમાચારો તરફ નજર કરીએ તો સાબરકાંઠાના હિંમતનગર શહેરમાં રામનવમીની ભક્તિભાવપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી। શહેરના છાપરિયા વિસ્તારમાં આવેલ રામજી મંદિરથી નીકળેલી ભવ્ય શોભાયાત્રા મહેતાપુરા રામજી મંદિર સુધીના વિવિધ માર્ગો પર ફરી હતી। આ યાત્રામાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, બજરંગ દળ અને માતૃશક્તિના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા। ખાસ કરીને દુર્ગા વાહિનીની બહેનો દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલ શૌર્ય પ્રદર્શન અને કરતબોએ લોકોમાં ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું હતું। સમગ્ર શહેર જય શ્રી રામના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું। માર્ગમાં ઠેર ઠેર ફૂલ વર્ષા અને આરતી દ્વારા શોભાયાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। શાંતિ અને સલામતી જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ તંત્ર દ્વારા સમગ્ર રૂટ પર ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दળ, मातृशक्ति द्वारा दर वर्षनी जेम आ वखते पण हिम्मतनगरनी अंदर रामोत्सवनी उजवणी, रामनवमीनी शोभायात्रा खूब मोटी मात्रानी अंदर तमामे तमाम गामोमांथी, तमामे तमाम संस्थाओमांथी भजन मंडळीओ विविध खूब मोटी संख्यानी अंदर जोड़ाया अने राम भगवाननी आ शोभायात्राने भव्याति भव्य बनावी। आजनी शोभायात्रानी अंदर दुर्गा वाहिनीनी दीकरीओ द्वारा तलवारबाजी अने बजरंग दळना अने तमामे तमाम अखाड़ाओना युवानो द्वारा पण कर्तव्यो दर्शाववामां आवी अने भगवान श्री राम जे प्रकारे आदर्श जीवन जीव्या छे ए प्रकारे तमामे तमाम भारतनी सनातनी संततिओ मारा भाईओ अने बहनों एवुं जीवन आदर्श जीवन जीवे ए माटे सर्वने संदेशो पण पाठववामां आव्यो छे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दळ, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी द्वारा हिम्मतनगर उपरांत प्रांतिजनी अंदर पण आज 11,000 करता पण वधारे राम भक्तो उपस्थित रह्या अने भव्याति भव्य शोभायात्रा एक ऐतिहासिक कही शकाय एवा प्रकारनी शोभायात्रानुं आयोजन प्रांतिज खाते पण थयुं। आ सिवाय ईडर खाते, वडाली खाते, बडोली खाते अने खेड़ब्रह्मानी अंदर विजयनगर पोशीना खेड़ब्रह्मा प्रोपरमां पण खूब मोटी शोभायात्राओ विश्व हिंदू परिषद अने समाजना तमामे तमाम हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित करवामां आवी। आ शोभायात्रानी अंदर खूब मोटी संख्यामां उपस्थित रहेला तमामे तमाम राम भक्तोने विश्व हिंदू परिषद खूब खूब सत नमन करे छे। साथे साथे आ शोभायात्रानी अंदर आज बिलेश्वर धामथी शांतिगिरीजी महाराज, गंभीरपुराथी मंगलपुरीजी महाराज, पोगलू खातेथी सुनीलदासजी महाराज पण उपस्थित रह्या। साथे साथे रामचंद्रदासजी, प्रेमदासजी महाराज, विनयनाथजी महाराज वगैरे संतो पण खूब मोटी संख्यामां उपस्थित रह्या। साथे पोलीस प्रशासननो खूब साथ सहकार प्राप्त थयो छे अने तमामे तमाम मीडिया कर्मीओ पण साथ सहकार आप्यो छे। ए बदल विश्व हिंदू परिषद थकी ए सर्वेनो खूब खूब आभार व्यक्त करूं छुं। जय श्री राम।